মিডিয়ার লোকেরা नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री पायलट ऐसे पहुंचे देखते पाচ্ছ সরাসরি লাইভ এই মুহূর্তে এসে পৌঁছেছে मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी 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 जी स्वागतम। मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, হেলিকপ্টার নেমেছে मोदी जी स्वागतम, সভাতে দেখতে পাচ্ছ সরাসরি मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, দেখতে পাচ্ছ সরাসরি मोदी जी स्वागतम, मोदी जी मोदी जी स्वागतम, स्वागतम भाई स्वागतम, সমাজ রয়েছে সবাই এসে मोदी जी स्वागतम, পদে কেটে উঠবে এই মুহূর্তে ছবি সরাসরি দেখতে পাচ্ছি এই ছবি আমরা ক্যামেরা অন করে स्वागतम। দাদা একটা কথা বলবো, কিছু মনে করবেন না তো? এই জায়গাটা আমাদের জন্য করা আছে, এখানে দাঁড়িয়ে থাকার জন্যই করা আছে। না না পুরোটাই মোদিজির প্রোগ্রাম শুরু হবে পাশের সরকারি মঞ্চে, আর তারপরে